Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ehm, Kita lanjut lagi ya. Sebelumnya gua mau farming dulu, farming santai aja. Sebelum nanti kita waktunya bersantap, gua lagi ngumpulin bahan batu buat bikin ini amunisi. Gua mau stok amunisi, sama sekalian ngambil pohon tomat ya di sini. Ada pohon tomat, guys. Jadi kalau kalian nyari pohon tomat, kalian carinya di Central Plain mapnya. Nggak perlu pakai cangkulan ya, soalnya kita cuma mau farming batu aja. Sayang bahannya. Beda ya sama emblem yang untuk nggak bisa makan nih. Kita makan dulu.
Semoga internet gua lancar, nggak ngadat. Level karakter 66, sejauh ya. Level kita masih 47. Kita balik lagi.
Mas gue rada error ya. Kayaknya agak kotor dah mas gue dalamnya, makanya jadi kurang responsif. Satu, dua, tiga, empat, lima, baru 5. Coba kita kalau pakai cangkul ya berapa ya? Kita lihat kalau pakai cangkul jadinya berapa. Mau kemana kita?
Oke. Oh, kalau pakai cangkul dapatnya 43. Lebih banyak ya. Pakai cangkul dapatnya lebih banyak. Ajak si Gura kalau dia online. Ajak aja. Kalau ada si Gura di camp, ajak aja. Mau dia bantu mah. I've marked a spot. Buset, 2 hari ngambil daily. Ambur, udah tinggalin aja itu. Dulu biar kenyang. Langsung maju aja ke depan. Biarin aja ini mah.
Maju. Depan aja, ke depan. Langsung terobos aja, terobos. Nice shoot. Lumayan dapat medal kita. Masih ada lagi. Masih ada lagi gak? Satu, 3, 6. Sore bang, bukan pagi, Bang Lele. Selamat sore,
Menjelang malam, Bang Lele. Refine kalau nggak kita pakai hari ini, nambah kan ya dia ya? Gear. Oh iya, hijau gear. Kalau refine enggak gua pakai hari ini, nambah kan ya buat besok ya? Apa itu namanya? Buat maksimal refine-nya. Yang refine. Tahu gak lo? Mana anjir? Ini kampret. Buset. Belakang gua nggak taunya. Eh, gua ada mobil, mereka pada jalan, kocak. Gua ada mobil, ngapain pada jalan? Misi apa tuh? Misi assault refine-nya susah amat ya. Iya. By the way, gue belum terlalu ke misi sih. Masih banyak banget misi tutorial sama misi utama belum gue kelarin.
Bang Lele di server mana bang? Raven kah? Ada apa ini? Di sini bro. Ini titiknya bro. Blockade. Server blockade berarti hampir sama kayak ini ya, levelnya sama Redwood Forest. Masih ada lagi kak Gir? Jogir? Masih ada misinya gak? Mau nggak itu sekalian apa namanya? Blockade nggak mau sekalian. Oh udah 51 ya, berarti di server Redwood Forest ini lebih lambat ya. Di sini maxnya baru sampai berapa ya? 47. Masih 47. Ketinggalan 4 level ya. Soalnya gue lihat rata-rata juga udah pada 50-an sih di server yang lain. Dari kemarin craft armor sama senjata cuman satu, dapat emasnya kampret. Iya, kayaknya ini server terakhir dah yang gue mainin. Server yang baru buka. Berarti lebih dulu
lebih duluan bloket ya. Last wave friendly. Don't let up. We've almost won. We did it. Let's see what supplies we've got. The Ravens sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load. Enak kalau udah level 50 bisa pakai AK yang satunya tuh buat PvP, enak AK-nya. Kalau AK yang 16 ini kan buat lawan monster zombie lebih enak. Enemy spotted. Kill them and protect our supplies. Lah, tahu masuk stronghold kampret. Bloket udah loh. Bloket aja ngir. Bloket gear. Lu udah belum?
Oke, oke. Bloket, oh belum bloket anjir. Ini nanti nunggu si Gura ya dah. Wih, sisa 2 bikin lagi dah. AFK itu dia apa DC? The Raven sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load. Iya. Cuman kan yang baru bisa kepake kan senjata. Soalnya kan equip lumayan jauh tuh levelnya. Enemy spotted. Kill them and protect our supplies. Kayak celana itu kan bisa dipakai level 40 5 berapa 56 ya, 48 apa 56 kalau nggak salah yang equip 50.
Gue juga grinding paling cuman buat ini, nyari ini sekarang mah apa namanya, buat amunisi kayak kayu sama batu doang sekarang. Kalau bahan-bahan refine-nya gue nggak gue grinding lagi, nggak farming lagi. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We did it. Let's see what supplies we've got. Pakai AK yang hitam enak buat PvP nanti. Kalau yang AK yang ini buat lawan zombie enak. Soalnya dia ada efek apa namanya, memperlambat gerak. Pada kemana orang di sini ada? Ini masih ada loh. Lu pada kabur? Di gua ada ini. Lalu ngapain pada ke sono? Orang di sini nongol lagi nih. Airdropnya masih ada ini. Ngapa ditinggal dah? The Ravens sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load.
Tutupan lagi. The Raven sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load. Tutupan bunga anjir. Enemy spotted. Kill them and protect our supplies. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We did it. Let's see what supplies we've got. Berapa lagi, Ger? Weh, Ger? Berapa lagi, Ger? Telat, weh. Udah diambil sama dia itu. Berapa lagi, Ger? Oi. Lah kagak jawab-jawab bocah. Oke.
mau bikin itu dulu. Kayu kita bikin. Gue harus nebang kayu dulu nih buat bikin ini amunisi. Kita ke nebang pohon aja dulu lah gua. Di sini aja udah yang deket. Sekarang kita nebang pohon aja. Habis lagi. Ya, batunya nggak gua bawa. Sembilan puluh dah.
Ya nggak ada lagi. Harus nyetok kayu yang banyak nih. Kita stok kayu yang banyak. Sekalian itu aja gue ya nyari tim stronghold ya. Nyari bloket aja ya. Nggak bisa, harus ke sono.
Ya habis. Oh sini. Ya ada zombinya lagi di sini, kampret. Tempat yang tadi aja tuh nggak ada zombie. Ada jamur. Nah, kita misi blockade dulu biar nggak kemalaman. Kalau udah misi blockade udah tenang dah gua. Aku ini batu ada di sini.
bikin amunisi dulu nih, stok. Buset dah, butuh kayu banyak banget ya. Oh, bener-bener harus nyetok ini gua. Udah cukup. Sekarang kita ke misi ini dulu, bloket dulu ya. Biar enggak kemalaman nanti sampai jam 10 doang dia kan ya. Bloket. Semoga dapet tim. Ada yang baru nih, buka. Kayaknya ini poin homestay kemarin belum gue pakai dah.
habis ya? Oh, ngabisin banyak ini source. Amunisinya kebuang banyak banget. Kalau solo, kalau di dalamnya lagi sepi, hamsyong. Bisa-bisa bunuh diri anjir. Offline dia. Offline. Kalau di dalamnya sepi, gue sendirian mau dia yang ada. Siapa tahu dapet kayak yang bagus. Ih, dapet ungu 5.000 lumayan. I've marked a spot. Ayo. Salah. 12 orang yang online anjir. I've marked a spot. Nanti udah masuk baik kampret. Wih, di mana? Oh, di barat. Oke. I've marked a spot. Iya, di camp lu kalau orang minta bantuan dibantuin nggak? Kayaknya di camp gue ini anggotanya agak-agak lain.
Gua muterin aja lah. Lo berdua masih enakan dah. Lo sendiri mah capek anjir. Ke Plaza Galeo ya. Spot. I've marked a spot. Langsung ke gua anjir. Sakit. Over here. You should just come to your senses and give up. Already been abandoned. Ya. Dia balik kejauhan. Ya, penuh lagi darahnya kampret. Sini bang.
Muka gua bang, sini bang. You've already been abandoned by me. I challenge the end. You really didn't. Do you doubt my ability? Ini bosnya di gua, bro. They really didn't know what they were doing. Runs just like that. Piece of cake. Kampret, kampret. Iya, bener masuk game serasa solo. Paling yang sering ngebantu anak-anak game gua sama ada satu lagi. Sama ketuanya kadang-kadang. Good person, bad person. Nah, I'm just a soldier. Over here. Sakit, 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 sakit. Mana dia anjir? Over here. Di mana? Admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Airdrop kah? Jauh amat lu di situ. Crush just I hope my water bottle isn't empty. I've marked a spot. Wilka. I've marked a spot. Zirkoya ya? Zirkoya udah lu hancurin ya? Ini lu ke sini nih. Ke tempat gua, Plaza lo.
Lewat mana nih? Salah jalan ya. Ya, kenapa ini stuck? Lah, gambarnya kocak. Unstuck. Ngebug. Gambarnya ngebug anjir. I've marked a spot. I've marked a spot. Bisa ngebug begitu ya anjir. Ya semoga belum habis nih supply. Baru 3. I've marked a spot. Baru 3. 2 lagi. Enak sih ke Sena terus ke Oraser. Soalnya deket. Lagi. Tunggu. Rame banget. Ini kampret, ada yang di belakang. Kampret. Ada yang di belakang ternyata, itu musuh. Bangke. I've marked a spot. Untung nggak diambil sama dia.
Mana tuh orang? Meninggal ya? Makan dulu, makan. Kalau habis meninggoy langsung lapar anjir. Mana bosnya? But you are the most courageous. Curse you and this world. Good person, bad person. Nah. You're just a soldier. You must admit, you really didn't know what they were up for. But you are the most courageous. Cepet, keburu kehabisan. Ya, telat loh. Satu lagi gua. Mana tadi yang rusuh? Anjay, sobat rusuh bangke. I've marked a spot. Ayo satu lagi nih gua. Zirko ya. Mau naik gak? Ah, ada ini. Lumayan ada airdrop. Ada airdrop, tungguin aja lah.
Lalu ditembak sama siapa? Ditembak sama siapa itu? Anjir. Iya benar. Emang susah. Udah lah. Kita langsung. Ayo. Gue duluan ya bro. Wih, jangan adu banteng. Ada rajanya lagi di sini. And this world. Curse you. And this world. Ada rajanya. Admit, you're not the best warrior I've met. But you are the most courageous. Harus dimusnahin dulu nih. Ya ampun. Tinggi amat. Mending gue kan lo. Puny. Just like that. Lah tempat telenya di mana? Di sini anjir. Ngapain gua ke sini? Bye bye. Mohon maaf nih. Tuh gua bantuin dikit aja tuh. Gua udah penuh. Bawaan gua udah penuh bro. Sorry. Salah lagi. Nyari camp yang benar-benar peka tuh susah sama timnya.
Jangan tembak, jangan tembak. Jangan tembak, jangan tembak. Gua mohon jangan tembak. Lumayan dapat. Itu udah ngeker-ngeker anjay. Oke. Udah ya. Nice. Saatnya kita balik. Ah, man. Kita langsung buka. Silver doang dapatnya, kampret. Najong. Ya salam. Ya. Capek-capek silver doang. Kita nebang pohon lagi deh. Ini eventnya masih lama kan? 4 menit. 4 menit lagi.
salah ya, ngapain gue ke situ ya, kampret. Dede. Kita nebang pohon lagi, ada jamur. Ini kalau bisa langsung balik badan kayak Point Blank enak nih. Nggak ada fitur langsung otomatis balik badan ya. Jadi enak banget kalau ada. Aduh, udah tinggal 17%. Coba kita bikin senjata ya. Siapa tahu dapat ungu apa enggak dapat emas. Belum ada. Kita lihat yang online berapa ya. Kayaknya dikit. If you could gather some wood for me from the 19. If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire.
Just a random question. No one knows more about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Too late to consult the books. I'll stick with C. You must be one of those people who go with C for every question they don't know. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. Ya salah gua. Salah, ternyata bos tidak bisa dialihkan pakai decoy bom ya. Pikir bisa. Oh iya. Ya salah lagi. Iya.
It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! Here. Ya, dia nggak ngerti caranya undang. Here. Here. Training meets. Here. Gue belum kelar-kelar lagi. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. Would you like a cup of coffee? It can be refilled 3 times for free tonight. It's great being drunk.
A good drink shouldn't be wasted by drinking it too quickly. Bottoms up. That's how I like it. I hope our glass gets bigger and bigger so we can... If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire. nggak bisa minta-minta di sini anjir. Yang mana? Ya, nggak serang. Nggak, mau kemana sih nih? Mau kemana? 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 Mau kemana bro? Where airdrop?
mau kemana ini? Ini misi Claire. Hah? Airdrop. Airdrop. Ayo, ayo. Udah coba Claire. Oke. Ayo, ayo. Ambil. Ini si Rocky ini kaptennya. Kemana dia? Nah, sinyalnya. Senjata gue udah mau habis lagi. Udah mau rusak. Tinggal 17%. Dibetulin aja dulu. Ya keluar aja. Dia pun sinyalnya gak bagus. Ayo kakak. Lagi nge-lag ya? Coba kita bikin senjata, siapa tahu hoki ya gak? Apa MPX mesin gun ya? Ini cuma untuk energi doang sih dia. Apa namanya? Efeknya. Dua. Enam. Kurang satu. Mahal ya 150 anjir. Dua. Ya.
mungkin lah. Nggak pernah main belum. Training meets. The Eagles have taken over the refinery. They're going to produce large numbers of incendiary grenades and explosives to use against us. Brandt is their leader, and we have to find him. You'll have to get rid of the sentries first, then find Brandt's right-hand man, Dave. Buset dah, dia mesin gun. Wih, itu tembakin itu yang mesin gunnya, weh. Wih, itu tembakin yang mesin gunnya. Las, ya salam. Malah ngincer yang mana kalian? The Eagles have taken over the refinery. They're going to produce large numbers of incendiary grenades and explosives to use against us. Brandt is their leader, and we have to find him. You'll have to get rid of the sentries first, then find Brandt's right-hand man, Dave. Sudah, itu ada AWP-nya lagi. Wih, sakit tuh ya AWP-nya.
not the best warrior, but you are the most courageous. My orders are what keep me going. Good person, bad person, nah. I'm just a soldier. You're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. My orders are what keep me going. The door's open. Keep moving. Brandt has sensed he's in danger. Hurry up and find him. But you are the most courageous. Obviously.
Di atas, di atas. Di atas, di atas. The door's open. Keep moving. Brandt has abandoned the area and is about to take off. Stop him. Crushed just like that. Good person, bad person. Nah, I'm just a soldier. Bawah, bawah. The enemies are right outside. What the hell were you doing, Wolf? You better not dare show your face in front of me again until you manage to hold them off. What? Gila, apalagi gue tembak-tembakin gak headshot. GG. Getting close to Brandt. You make sure the area is secure while I open the door. Atas, atas. Nih susah, 3 orang langsung naik ke atas ya, ke mana? Ngambil submachine gun-nya. Pakai submachine gun, biar gua yang di bawah. What the? An armed helicopter? Take cover. We're looking at a tough fight. Destroy the helicopter. Langsung naik. Biar gue jadi umpan ini. Naik, cari submachine gun-nya.
Tembakin rudalnya yang di samping kanan tuh. By the enemy can be put to good use. Mak. Gue yang diincer. Aduh, ada tukang bakar. The turret left behind by the enemy can be put to good use. Bangke. Susah sih ini. Awas. Ini harus matiin yang apinya dulu sih. Kalau apinya nongol, bunuh yang apinya dulu. Tough fight. Destroy the helicopter and stop Brandt. The turret left behind by the enemy can be put to good use. Pakai mesin gun, Behind by the enemy can be put to pakai mesin gun, ambil mesin gunnya di atas. Duh, keluar lagi yang apinya, kampret. Wah, susah ini. We're looking at a tough fight. Destroy the helicopter and stop Brandt. Buset, masih gue yang diincer.
Lagi diincer nih gua. Takut aku. Ambil submachine gun-nya. Sini. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Give up udah. Iya, tadi ada apa? Ada 4 orang. Pada nggak kuat. Nanti gue coba lagi lah. Nanti kita coba lagi ya. Kita ikutin event dulu nih. Ini gua kemana weh? Perasaan di sini ada itunya dah. Nggak salah di sini ada amunisi dah. The mountain villa has been cleared out. Now get ready for our final confrontation.
kampret drone-nya. Buset, cuman 2-3. A true mercenary believes that they have to complete their assigned mission, no matter the cost. Look into my eyes. You will do exactly what I tell you. Duh, Your suffering and cries are what validate my power. Ah, be still, my beating heart is rejected no matter how much you beg. anjir. Blok ingin bloket. Males gua kalau main dari ulang. Males misinya kalau main dari ulang. Ya ampun, tinggal 2 slot lagi. Cepet banget habis amunisinya anjir. Tadi gue bikin 3 udah habis. Gue bikin 2 udah tinggal habis. Ini level berapa sih? Level 50, kampret. Nah, ini peluru gue banyak ya. BP lu udah berapa, Bang Lele?
bikin itu dulu lah ya. Udah mau habis lagi ya, kampret. Cepet banget deh. 14 kak. Wah, udah sedap sih itu. Ya ampun, kayu. Gua kekurangan kayu anjir. Beli satu. Beli 200 lah. Ini masih jauh sih gua. Masih cupu banget ini anjir. Ini aja masih drone level 10. Kita ikut orang aja. Resource elite rating sulit. Kaget gue cok di situ loh. Ya, resource mah kan gampang dikumpulin, Bang. Kalau sambil record Woi, si Gura itu kenapa nggak siap-siap tuh Gura? nge-lag kayak. Nge-lag ya kalau sambil record ya. Nggak bisa. Lambat waktu tuh. Anjir, si Zorit kenapa? Apa santai-santai, Bang? Kalem.
island and getting ready to sail back to Auric. According to the intel we received, in addition to the Eagles lying in ambush along the route, there's some deep sea zombies or something out there. We don't know much about them. Make sure you have plenty of ammo supplies on board. Auric Island, and our best hope of finding the source of the turbine. Nah, makanan gue mau habis lagi. The utmost caution. And good luck. Apalagi si Tarjo, Taro. Ada aja lo yang gak ready. Masuk nih. Taro kan. Oh tako, orang main tako, masuk cowok. Yo, cepet. Cepet. Aduh. Yo, ready. Waktu cowok. Ready, woi. Si John nih kenapa? Si John nih. AFK itu dia. Aku cowok. AFK kayaknya. Takut cuma numpang dong, kok takut bentar ya. Dari tadi gue wisi disuruh ininya sama kok. Buset, kapal perangnya udah mau tenggelam. Apalagi nih nggak masuk lah. Zaman perang waktu lah cowok. Gue mau ayo. Nah gitu dong. Itu siapa yang bawa ini nih? Yang bawa ini siapa nih pakai? Siapa yang bawa? Waters up ahead have been strewn with mines. We'll need Gak to gue destroy them to clear a depannya anjay. path forward. Mesin itu siapa pakai tuh? Ini nembangin apa cuy? That vessel off in the distance there. The Eagle's boat, Riptide. Pursue and sink it at all costs. Oh, ini depan. Aduh, ini nggak sih? Ini itu. Aduh, The enemy's aerial reinforcements are deadly, so shoot them down fast. Mana apa nih? The merms have climbed on board. Hurry, take care of them before they destroy the boat. It looks like the weather up ahead is getting worse. We best prepare ourselves. Itu zombikan. Kapal kita ditabok-tabok anjir. The Riptide is getting away. Speed up!
monster and take it out first. Don't take it out early, you will inflict a ton of damage. Itu bos kapalnya kagak berkurang. Buset dah. These waves are insane. We can't afford to get distracted here, not even a little. Baiklah. Woi, mati. Gua nge-lag cok, sumpah cok. Gangguan anjing tiba-tiba. Gua lagi ngisi anjir malah hilang dosat. Finally over. Stuck the riptide. Loh, udah menang kah? Udah. Oke. Anjing gua berlogin anjing. Bangsu. Abi malah hilangin dosatnya anjing. Baru login anjing gara-gara hilangin dosatnya. Temen gue. Monsternya kayak gimana? Coba gua nggak lihat tuh. Monster ikan duyung. Bang, kayak gue hilang jaringan kan. Kan ada monster langsung apa gimana ini? Udah loginnya setengah tahun lagi.
Untung HP-nya nggak lu banting ya. Baru login. I'm so Anjir. tired. I just want Oh. Gue masih bukan main PUBG anjing dibanding main kayak gini. Udah Dia nyari gue paling apa? gitu. Aibnya kemana aja? Udah emek Gua- ke arah-mana. gua tembak apa enggak sih? Ke arah-mana. Siapa tuh? Soalnya gerak kat dia orang karakter gue. Enggak ya, kalau Tadi mereka karakter enggak. Tadi karakter. Diem aja tuh gue. Iya, coba aja lagi suratnya. Suratnya. Tahu nggak gue lo marah-marah anjing gara-gara hilang tadi anjir ada gue nyumpah gitu Indosat bangke lagi misi anjing tiba-tiba langsung nggak ada koneksinya. Ya bagus nih. Bagus dari mana gue belum ngerasain cuma sini aja. Kali misi ini masalahnya. Ini misinya biasa hari Senin nih ya, biasa hari Senin dia muncul gue liat di jadwalnya tuh. Hari Senin ada Iya, lagi. gimana hari Gue baru untuk awal doang. Ujung-ujungnya itu kan hari Senin. Dapat kan? Yang penting lu udah. Gue tanya. Yang penting lu dapat kan hadiahnya? Hadiahnya mau nggak? Enggak tahu gue belum lihat tadi Jok. Hadiah apa sih? Dapat. Dapat ya udah, yang penting hadiahnya doang yang dapat. Lu jangan jika game penting hadiah dapat. Iya dapat gue. Oh, yang lawan ini. 2000 gold nih enak. Gurih sih ini. Yang di itu Ini harus ngerti main timnya. Coba kita gue yang di stasiun. chat si Itu loh yang Gura. Yuk. Nyobain lagi yuk. Mau misi lagi ke apa? Udahan dulu nih. Ya terserah, kalau gue mau diserang semua. Wah ini ada yang muncul lagi nih. Oh enggak. Dan mungkin geli-gelian. Belum pas. Ini misinya. Ini misinya mana nih? Mana tadi? Supply harian gue belum. 13 menit lagi. 13 menit lagi kita bisa buat nebang. Kita bisa buat nebang pohon lagi. Kita kumpulin resource dulu. Harus nyetok amunisi kita biar enak. Tinggal ngambil-ngambil ya kan. Ya udah tinggal batu. Dulu dah. Kita bikin dulu
bikin dulu. Salah. Kita bikin satu. Batu. Bikin dua. Lumayan dapatnya. Kapok dia. Nggak mau dia ya. Kenapa lu nggak mau, bro? Kita kumpulin resource dulu. Sembari nunggu event 9 menit lagi. Nyantai dulu, nyantai. Ribu. Oh, baju kita udah kotor nih. Igor. Waduh. Udah kelelahan kita.
suruh bekerja terus menerus dia soalnya. Kenapa bangun dulu?
di kick gua. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. Exercise is tiring, but it keeps you fit.
Duh, kampret. Ada di sini. Dibokong gua anjir. Gila, sakit banget. Set dah, rame banget. Nggak usah maju-maju dah. Sekali keluar langsung. Bajing. Dapet timnya cemen, cok. Set 3.700. Tim gua parah banget. Jauh amat ya. GG.
Kelarin misi Aryan dulu dah. Wih, keren nih. Lah ngapain? Itu nih.
Duh, ngelek. Dun. Coba kita udah bisa naik belum ya kira-kira? Hold the line. Bisa anjir. Penting mah anak buahnya dulu nih. Anak buahnya ngancurin base.
kurang damage. Dapat lumayan. Ya kurang lagi, kurang 400 perak anjir. Hadiah medan pertempuran yang dapat digunakan untuk menukarkan item. Dari mana ya? Cuma dari itu doang. Nggak ada event lagi kan? Kayaknya misi gue masih ada dah. Kok supply sih anjir? Menangkan battle sekali. Lumayan nih 500. Aduh, AWP gua. Darah kita juga udah mau habis. Kita benerin AWP, bikin medikit. Habis itu baru tempur lagi.
Anjir, pada rusak semua. Bangke. Aduh. Thank you, thank you. Nggak habis-habis itunya dia ya. Help, help. Iya, iya. Nggak apa-apa, udah ditonton juga udah seneng. Baru pulang kah, Bang?
Tis gua kosong lagi. Ah, di depan. Oh no. Habis. Kampret habis. Ayam dari bokong gua dibokongin anjay, dibokongin asem. Dia pecinta belut. Berarti dia pecinta belut dan lele, bang. Makanya namanya belut dan lele. Apa yang bisa kita naikin nih senjata? Game dulu ya. Yang bisa kita naikin.
700 cukup ya? Nggak cukup, kampret. Sama-sama berlendir lagi ya. Lele dan belut sama-sama berlendir, anjay. Ding 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 ding. Menggeliat ya, goyang menggeliat. Ini kita kotor banget bajunya, boy. Berak dulu kali, cuci baju dulu dah. Kotor banget, kotor anjay. All clean. That's much better. Nice. Mandi biar bersih. Kan dia masih pakai daleman tuh. Agak bugil dia, bang. Masih pakai daleman. Aduh, taktis gua habis lagi, kampret. Taktik habis. Darah gua habis. Kita bikin dulu. Combat level. Crave. Oh, butuh ini ya. Berarti gue banyak nih. Kita pakai aja apa ya? 150. Lumayan nih buat bikin obat. Nggak apa-apa lah. Oke, kita taruh dulu. Sangat tidak ramah. Lagi main. Wah, binatang 8, 6. Udah 20 ya.
20 udah, tinggal bikin udah pada mau hancur armor gua anjay. Udah aman. Tinggal kita bikin taktis. Anjir, itunya ginian. Susah cok, bener dah. Gua kemarin aja udah nge-craft berapa kali gua, sampai kismin source gua anjay. Enggak dapet. Mentang-mentang udah dikasih satu doang yang emas, udah nggak dikasih lagi gua. Parah banget anjir. Nah, ini bedanya sama yang ini apa? Bedanya tactical gear 18, 24 sama 12 ini apa? Ini sekali bikin 24 biji gitu. Anjay, beli. Intinya mah lu pede aja bang, serius pede. Lu kalau ngomong sama cewek yang penting mah pede pertama. Serius, ini bedanya sama yang ini apa ya? Sama yang ini tuh bedanya apa ya? 10. Serius, bedanya sama yang ini apa ya? 18 itu 180 maksudnya sekali bikin. Sama aja ya, cuman beda bahan doang.
Cara cepetnya modal duit. Iya, bisa. Gue juga orangnya cuek, Bang. Gue orangnya cuek. Cuek banget malah. Cuman gue kalau udah niat dari zaman gue SMP nih, gue kalau udah niat mau dapetin cewek, gue sampai dapet, Bang. Serius. Dari gue SMP tuh, mau ditolak mau enggak, yang penting kita udah ngomong dulu. Gue SMP tuh sampai ditolak 3 kali sama cewek, Bang. Asal lu tahu. Ditolak gue sama cewek. Yang penting mah pertama pede aja dulu, Bang. Kalau lu udah pernah nembak cewek sekali nih, kedepannya lu pasti lebih gampang ngomong sama cewek. Gitu. Serius. Itu sepengalaman gue ya. Coba. Yang penting mah cewek itu modal omongan dulu, Bang. Nah iya, yang penting kan udah ada usaha, udah ada kerjaan gitu kan. Udah, gak usah lama-lama. Yang penting pede aja dulu. Nyari cewek ya yang standar-standar aja. Minimal yang hijab lah. Nih, gue mau nguli dulu, kita nguli lagi ya. Kita banyakin bahan buat stok apa namanya? Gue pengen ngerjain kue sebenarnya, cuman ini bahan amunisi gue udah habis. Jadi kita nebang-nebang pohon aja dulu. Iya, coba diasah lagi naluri laki-lakinya. Diasah lagi, Bang, naluri laki-lakinya, Bang. Nah itu lebih parah. Itu namanya cinta yang tersakiti. Itu sih parah. Coba kalau enggak cari temen sekolah lu dulu, Bang, yang cewek. Kali aja masih ada yang belum nikah, ya kan? Apa kalau enggak yang udah nikah, janda tapi belum punya anak gitu kan?
Biasanya kalau yang udah habis cerai kayak gitu setia bang. Wah, ngeri ya kan, Ustazah. Ustazah. Kalau anak-anak pondok kayak gitu nggak mau biasanya pacaran lama-lama bang. Paling lama 2 tahun. Setahun aja menurut gua sih udah kelamaan. Kalau buat kalau lu mau nyari anak pondok ya, biasanya mereka tuh minimal ketemu, lamar, udah nikah. Anjay, kalau kena hujan dia mengkilat-mengkilat rambutnya. Kena hujan jadi glow up. Ya, makanan gua habis lagi, lupa weh. Aduh, makanan gua habis weh. Tadi mau gue bikin api unggun aja ya, masak di situ. Ngapain gue balik? Oh sabar, gue masak dulu. Ngapain? Ya, biasanya emang begitu sih. Omen. Nah, habis. Lah,
Oh, jamurnya udah nggak numbuh lagi sih. Biasa ya yang cari anak-anak yang jualan di toko-toko gitu tuh bang, biasanya bagus. Coba jaga Alfamart bang, lo deketin dah. Kebanyakan kan masih muda-muda tuh, umur 20-an tuh, 22, 23 tuh biasanya. Gue airdrop udah kelar semua. Gue lagi mencari sesuap nasi. Gue skip dulu ya. Sorry. Ya berarti belum dikasih. Mungkin nanti umur lu 28 29 nanti bisa jadi baru dapat. Sekarang umur lu berapa bang? Masih 25. Baru 25 apa berapa? Apa 27? empat. Tenang, laki-laki itu masih bisa. Umur 35 lu nikah juga masih bisa. Kakak gua aja baru mau nikah akhir tahun ini, umurnya 35. Baru dapat jodohnya 3 bulan, baru kenal 3 bulan udah langsung ajakin nikah. Langsung diajakin nikah ceweknya. Jadi santai aja, berarti emang belum dikasih. Itu aja bang gua ketemunya dijodohin sama temennya. Dijodohin, enggak dijodohin sih, disuruh ketemuan aja. No kan, iya bener lele. Kalau laki mah tenang bang, nggak usah diburu-buru. Lah laki mah nggak usah diburu-buru, santai. Mana tahu nanti jodoh lu lebih muda dapatnya kan, lebih muda 5 tahun gitu kan, enak, bisa disetir.
Tenang aja bang, di dunia ini tuh nggak bakal kekurangan wanita loh, apalagi di Indonesia. Mustahil lo kekurangan wanita, kecuali kalau lu nya emang gak mau nikah. Nah iya bener itu Lele, nggak usah takut, betina di luar sana masih bejibun, nggak perlu kau risaukan. Blow on. Di Jepang lah. Tenang, semua itu bakal indah pada waktunya bang. Kadang keinginan yang sesaat itu nggak baik. Apalagi adik lu masih kuliah ya kan. Terus kalau misalkan lu udah nikah nih sekarang, adik lu jadi agak terhambat nanti kuliahnya, ya kan? Ada sisi baiknya bang. Jadi nikmatin aja dulu prosesnya. Nikmatin prosesnya. Ya selanjutnya serahin aja sama Tuhan. Serahin aja selanjutnya sama Allah lah. Tenang. Jangan goyang bang. Gak usah risau, belum dapat jodoh anjir. Mana sini?
Atau enggak itu lu minta sama Pak Ustadz kalau mau buru-buru. Pak Ustadz, tolong jodohkan aku Pak Ustadz, carikan saya. Biasanya juga di Jawa mah banyak itu yang di ladang yang suka nandur. Cewek-cewek yang suka nandur itu strong loh. Udah kali ya, kita lanjut quest. Kayaknya udah banyak nih kayu gua buat bahan. Simpen dulu. Wah, untung banget ini hari ini gua kagak DC ini. 2 kali kemarin DC gua main jaringan kampret. Baru main setengah jam DC. Main lagi 1 jam setengah DC. Anjing. Bikin nggak mood banget. Makanya kemarin gua udah langsung off aja udah. Males. Oh, penemuan ya? Sisa. Kayu, ini kayu kan? Udah nggak guna ini sebenarnya nih. Ini mah harus kita jual-jualin ini. Keluarin ah. Daripada nanti nggak laku nih sayang. Ini harus buru-buru kita jualin. Kalau enggak jadi basi nanti. Nah, ini kita jualin nih. Mana? Masih ada gak?
Oh, udah habis. Ini kita jual-jualin aja, siapa tahu laku ya kan. Receh-receh nggak apa-apa, receh ya kan. Buset, ini gua kagak laku-laku 20. Pantesan aja kagak ada yang narik anjir. Ngapain lu pasang 20 goblok. Barang ini telah di-ban. Hah? Di-ban? Kenapa di-ban? Nah, kenapa? Kok aneh? Ini apa ya? Menjual aksesoris. Ini buat apa ya? Level 55 jangan dijual dah. Siapa tahu nanti kita butuh ya kan. Emang sebenarnya gue dari SMA udah ya. Iya, wifi gue penyakitan emang. Ini gue baru ganti pakai Republik. Nggak taunya parah anjir. Sehari tuh bisa 2 kali mati kalau lagi ngadat. Gila kan? Tadi aja mati ini siang-siang 2 kali. Untung siang loh, bukan malam. Malam kan jadwalnya gue live stream. Inditot gue udah ganti. Pertama Inditot, ini kedua gue pakai Republik. Soalnya 1:1 kan. Kalau Inditot kan enggak 1:1 kan. Starbucks banyak yang make dong. Mana ini si kura-kura? Ini quest gue banyak yang terbengkalai ini anjir. Banyak banget. Buka mode build. Pilih enchantment, klik construction material level 1. Tadi gimana? Buka mode build. Constructor material level 1. Build. Lah kocak lu
gue invite dari tadi, lu kocak lu. Dah. Tadi gue suruh bikin apa nih? Oh ini ya. Duh. Papan. Bentar ya. Gue lagi nih ngebangun dulu bentar. Nih gue ada misi ngebangun nih, bentar. Lu dari tadi lama banget sih. Apa sih? Sini kan bener. Ya, di mana lagi? Udah ya. Ini gimana sih? Ini crab, wild, murid structure. Ngapain ke rumah lu anjir? Ini gue sambil nyari ini dah. Kita bikin menara astral. Apa mau grab plane saja? Menara astral aja lah ya. Ini upgrade structure gimana ini weh? Iya benar, mie rebus sudah paling the best itu Bang Indra. Ini upgrade structure ini kan yang di depan kan ya? Yang ini kan? Yang ini kan ya? Harus level 55 dong. Lah gimana cara nurunin ya gua? Masa nunggu level 55 baru kelar? Lama amat dong. Iya gua ada misi ini. Upgrade structure. Kan gua udah level 8 ya, upgrade rumah gua. Ada misi suruh upgrade gituan lah. Nggak bisa gua upgrade lagi level 9. Butuhnya level 55 baru bisa gua upgrade. Gimana ya? Gak bisa gua kelarin dong nih quest. Salah gua berarti ya naik-naikin ya.
Salah jalan kita, bro. Nah, ini nyari satu orang lagi lama banget lagi. Siap Bang Indra, selamat makan. Itadakimasu. Woi, kura-kura. Woi, kura-kura. Lu Mulai. ada temen lu gak satu? Oh, udah nih. Lu kenapa nggak ready, kura-kura? Jangan dilongkap ya. Kalau dilongkap, masa kemarin kan kita terakhir itu kan lantai 12 ya, lantai 8 udah kelar ya. Terakhir kan lawan bos lantai 12 tuh nggak kuat kan ya. Masa dapat hadiah mingguannya yang lantai 4? Lah kocak banget. Di bego-begoin gua. Gue lupa ngambil amunisi lagi di mana? Di lift tadi. Ya ada bos. Mana bosnya? Kura-kura, baju lu kagak ganti-ganti. Udah bau daki tuh. Salah lagi.
Amunisi gratis, jangan lupa. Sini. Kadio. Ker. Can you hear the zombies? I have a bad feeling about this. It sounds like there's a ton of them. Buset, mental. Mati. Smackdown anjir. Dia kabur. Ding. The latest deciphered information shows that there are self-cleaning air filters scattered on different floors of the building. If you find any, you must protect them and make sure they don't get damaged.
Buset. Buset, gue cewek bang, lu smackdown kayak begitu. Kayaknya mentok di 12 lagi nih. Sepertinya bakal mentok di 12. Habis.
Set dimuntahin gua. Mana? Nggak bisa nambah. Oke, makasih Bang Indra. Selamat istirahat. Bye bye. Ayo masuk. Siapa nih yang masih di luar? The last floor was enough for me. Let's be as careful as possible on this one. Take a good look around, but be quiet. According to the building's blueprints, there are classified zones from the 5th floor upward. And you just know that anyone with an ID card has probably been turned into a zombie. That was lucky. Now you can get inside the locked areas. Mana. Salah jalan gua. Ya, mentok lagi.
Go back to the elevator room. The open plan gives you a good view of the entire floor, and it means the zombies can't sneak up on you. The bad news is it'll be easy to get overrun. Look after yourself. Bocah stres anjir. Wih, kura-kura. Buset, jatuh. My stomach. Mana dia? Sini kau. Mokat. Dia terbaring. Sepertinya dia sudah lelah. Weh. Bajerit lagi live kah? Kenapa? Putus-putus suaranya, Bang. Live stream.
Iya, lagi live. Sambil live ini bang. Jago banget loh. Ini tinggal gue berdua doang ini. Kura-kura jangan joget anjir. Kampret lu malah joget, kampret. Kura-kura bantuin gue ini. Bangke lu kura-kura. Ayo. Ya orang power mereka ya baru mau 10 anjay. Naikin powernya bang, biar enak. Naikin damage-nya bang. Atau F2V, gue juga F2V bang. Nih gue nggak top up, nggak ada top up sama sekali ini dari awal main. Kalau si bocah stres itu dia top up sekali doang buat dapetin baju renang. Iya dia top up buat dapet baju pantai doang. Gratis gigi kau, gratis dari mana cok? Nyalain kotak apa? Kotak. Look here. Look here. Look here. Kagak bisa. Wah aktif kata bisa. Lah perasaan gue tadi kagak aktif. Gue kagak ngaktifin, zombinya keluar. Satu lagi.
Nice. Damage lu belum, power lu kurang berarti. Apalagi lawan raja. Apalagi lawan bos, 10 damage lu. Just as I suspected, the one you saw earlier isn't the only zombie in the building. You're heading towards a powerful heat source. Keep your wits about you. Polis senjata. Polis senjata plusin. Terus buka-bukain tuh titel. Ayo sini. Woi. Rizky. Duh, kampret.
Jangan diem bae makannya. Sekali loncat modir. Kalau besok-besok kalau mau kesini bawa medik bang, bikin medik dulu. Mana dia? Wih, bangke. Sakit sekali. Sakit sekali. Lambaikan tangan ke kamera bang. Lambaikan tangan, lambaikan tangan. Pada di mana? Ninggoy loh. Fuck wow. Fuck wow. Ini kemana? Kaca itu cok. Lewat mana kita? Ini udah gua aktifin. Bentar gue lihat mapnya. Tungguin. Damage AWP yang 2000 mah.
Buset, sakit. Aha, sudah selesai. Thank you Bang, makasih semuanya. Nah kan lumayan ya, ada yang laku kan. Recehan juga nggak apa-apa laku. Pelan-pelan recehan aja. Mau kemana lagi kura-kura? Mau ini gak? Apa namanya? Pamit dulu Mbak. Oke, sama-sama. Yuk, sama-sama. Training match, apa sih itu namanya? Apa sih misi yang itu, apa sih namanya? Misi apa sih itu namanya yang mingguan anjir? Oh, Grab Plains. Oh, ada waktunya Grab Plains. Dari jam 10 sampai jam 11. Nggak mau nyoba yang Assault Refinery ini? Nggak mau yang lawan helikopter loh. Tapi kayaknya kalau power udah 14k bisa dah. Harusnya. Kalau udah tahu triknya gampang lah. Di bawah apa tuh namanya? Di bawah jembatan aja, Cok. Kayaknya bagus ini ya. Tapi gue mau buka yang ini F54. Buka yang mana dulu ya? Ini bagus ini. Mana lagi kita?
Capai 700 friendship dengan temanmu untuk membuka. Misi, oh iya masih ada ini, Raven gua tadi ada yang kebuka, cok. Nah ini nih. I've marked a spot. Wih, sini kura-kura. Kadia. Kura-kura. Sini kura-kura. Poin lu udah mau 13.000 aja, anjay. Gua gara-gara salah build sini jadi tertunda. Jadi salah. Kemana nih? Sini. Kampret, jadi kebakar gua. Waduh. Di mana lu? Buset dah, dia udah di depan.
Oh, level 65 nggak bisa. Turut 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 turut. Apalagi yang belum. Strike slap. Elite-nya udah kelar semua juga. Nightmare. I've marked a spot. Equipment kuningnya cuman armor doang, baru armor doang. Keida Ryu tuh, baru dapat yang ini doang. Yang lainnya nggak dapat anjir, susah. Nggak dikasih sama GM-nya, pelit. Nah ini gue solo. Yang koneng-konengnya baru satu doang. Muli terus, iya. Mana sih kura-kura? Lalu kok keluar kura-kura? Kalau keluar kocak. Ini solo. Nah, ini bisa nih. I've marked a spot. Server Redwood Forest. Bang Keida main di server mana, Bang Keida? Ini server Redwood Forest ini masih yang sangat terbelakang dibanding server yang lain, udah pada 51. Di sini masih 47. Woi, kura-kura, sini kura-kura. Bang Keida main di server mana, Bang? Oh, Redwood Outpost sekarang berarti udah 51-an juga ya ininya. Apa namanya? Levelnya. Anjir, keras, Cok. Keras ya, keras. Keras ini, wih. Ntar gua nih dulu. Minum obat kuat dulu.
Roman and the others are being held. Ini yang ini lagi. The chemical factory exploded after the outbreak, causing a landslide from the mountain and trapping several carriages inside. I think you'd better go take a look. Over here. Kabur. Kampret. There are all these zombies, but not a single clown. They knew we'd send a rescue party, and they lured us into a trap. Wah, habis. Scout out the inside of the factory. I hope we find him. Over here. No clues on Roman's whereabouts yet? Where are they hiding him? Buset, sakit banget, Cok. Sakit banget, sakit banget. Kabur, kabur. Only one spot left. Fingers crossed. Oke, makasih Kak Keda. Ngeli sampai karakternya overdosis anjir. Great news, but the attack is only going to get more intense. Please protect them, but stay safe too. Salah lagi. This horde is bigger than a cattle drive. What have the clowns done to them? This is going to be one heck of a fight, so just hang in there. Backup is on its way. Big one approaching. Prepare to fight. Oh iya. Bentar gua ngisi amunisi.
udah kelar. Ya udah habis misinya. Udah habis, Cok. Ya lu kenapa kagak pakai masker, anjir? Ya lu pakai masker lah. Ya udah, gua mau itu dulu dah. Enggak ada. Blown anjing. Blown banget nih. Makanya jalanin quest, nanti lu dapat gratis maskernya. Bisa lu buat. Blow on. Survival nih belum nih, lupa gua. Survival lupa. Ayo kita survival. Masih ada satu. Pencet. Naik lip. Lu ngapain turun, anjir? Blow on, anjir. Dasar kura-kura. Bodoh amat, anjir. Sini foto, diem. Kampret, dia malah joget, kampret. Biarin gak kelihatan mukanya. Kapok.
De 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 de. Kita pasti bisa. Santai dulu lah. Ayo weh, ready kura-kura. Lama banget kura-kura weh. Agak hancur-hancur itu. Ding 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 dore do ding 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 ding. Misi lu apaan yang belum kelar? Kura. Wih, kura. Misi lu apa yang belum kelar? Udah semua ya? Besok lagi ya? Yang grab itu udah belum? Besok pagi sih. Besok pagi apa itu ya? Gas grab. Ini apa ya?
Ya udahlah. Besok lagi. Gua mau ini lagi. Besok lagi. Oke. Makasih. Doreng. Tadi mana misinya anjir? Misi tugas. Oke, makasih Bang Lele, Belut. Makasih ya yang udah mampir ya. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. Belum nih, satu misi camp. Serius? Kocak. Ini suruh ngasih apaan gua? Ngasih labu dari peti. Mana? Lu sering jalanin misi ini gak? Misi camp? Gue baru sekali gue yang ini. Nggak taunya ada. Baru tahu gue ini. Lu sering?
gue juga dari kemarin berarti gue main udah 8 hari kagak pernah ngerjain. 8 hari gue berarti udah gak pernah ngerjain misi. Lumayan kan? Nah nih bunga bisa gua kasih nih ke lu. Mana? Nah nih gua bisa ngasih bunga ke lu nih. Mana hadiah? Gua dapat bunga. Mana bunga ya? Oh ini nih. Nah, oh kan? Lumayan dapat bunga kan? Mana bunganya? Kasih kocak. Mana? Mana bunganya kocak? Nah, cakep. Nah, gitu. Bagus. Dah. Apalagi malah juga anjay nggak jelas. Mana nih kita sebentar gua ngecek lagi ya. Mana tahu ada yang kelewat ya kan, quest nggak jelas. Jam 10 sampai jam setengah 12 training match. Udah habis. Makasih. Kamsahamnida, arigatou. Gue mau kelarin misi tapi misi gue pada stuck, ini gimana ya? Bodoh amat. Homestay party aja. Oh, gue lupa. Coba kita ke Redwood. Siapa tahu ada bahan-bahannya bisa dibeli di sini ya. Kita coba lihat aja dulu. Bukan di sini lagi anjir. Salah. Ini penjual reputasi. Central Plain. Ini masih belum kebuka ini ya. Tapi yang ini udah. Menaranya belum. Mau pergi ke sini dulu dah. Kita nyalain menara dulu. Mana menaranya, Cok? I've marked a spot.
Lari. Set, banyak banget, rame amat. Ampun. Ampun. Buset, dikeker gua anjay. Bangke buat AWP ya. Set, mana pas banget lagi. Set, nge-cheat dia. Set, kena terus lagi. Enam. Boleh dia dapat. Let me check what's in the box. Kabur. Mana itu ya? Set. Kabur. Jangan dilawan. Nah, udah aman nih kayaknya. Oke, ini udah kebuka. Udah kebuka semua nih. Kita ke Raven Shelter. Kita lihat bahan homestay bisa dibeli gak ya di sini? Mana tukang penjual? Ini toko peralatan anjay. Pak, gua mau beli pak. Kok lu nggak jualan sih? Mana ya? Yang tukang jualan itu mana ya? Bukan anjay. This is some really nice
This is some really nice. Trending. Jual barang. Ah, ini. I've marked a spot. What are you looking to buy? Nggak ada anjir. Nggak ada lagi. Nggak ada. Emang dari sini belinya. Dapatnya dari mana ya poin homestay ya? Mana ini cuman bisa dibeli di sini lagi. Kampret, kampret. Oi, kura-kura. Poin homestay lu ada berapa kura-kura? Coba lihat poin homestay lu kura-kura. Ada berapa kura-kura? Lihat di ransel. Di sebelah kiri atas tuh ada bacaan poin lebih. Poin lebihnya lu klik. Di situ ada poin homestay. Lu lihat ada berapa poin homestay lu? Anjir, dari mana itu ya? Pasti udah gua belanjain tuh. Gua belanjain buat apaan ya? Aduh, kampret lah. Jangan lu pakai itu buat misi. Serius anjay. Jangan lu pakai serius. Nanti lu ada misi homestay. Suruh beli bahan makanan pakai poin itu doang bisanya. Ya, misi gue jadi stuck anjir. Gara-gara gak punya poin homestay. Mana makanannya kagak bisa dibeli di tempat lain. Gimana ini ya? Naikin poin gimana ya? Ya udahlah, gua offline dulu lah. Besok gua gawe pagi. Oke, makasih.
Oke guys, hari ini segitu aja dulu. Besok kita lanjut lagi mencari barang-barangnya yang kurang. Makasih yang udah mau mampir, makasih yang udah mau komen, makasih yang udah mau nonton, yang udah mau nemenin. Besok kita lanjut lagi insya Allah habis maghrib seperti biasa. Oke. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.